ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हो जाने चाहिए। तो बाबा बोलছেন, বাচ্চাগুলো কোথায় পৌঁছে গেছে? যেটা এই জন্মের লক্ষ্যস্থান, তাই না? যা কিছু করতে থাকে মানুষ, মনে মনে থাকে যে না, এখনো কাজ শেষ হয়নি, আর কিছু করতে হবে, তাই না? যতক্ষণ না সেই জন্মের লক্ষ্য পূর্তি হয়। যেই বাবার বাড়ি এলাম, বাবাকে পেলাম, তখন মন কি বলল? কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে, তাই না? এখানেই পৌঁছানোর জন্যে এই জন্মটা ছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন, সঠিক ঠিকানাতে পৌঁছে গেছো, যেটা করার জন্য এই জন্ম নেওয়া হয়েছে, তাই না? प्रश्न, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? बाबा, शिव बाबा কেন বাচ্চাদেরকে সুন্দর বানাচ্ছেন, শ্রৃঙ্গার করছেন? उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ब्रैकेटे ससुर घर में जाना है। क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो बाबा किसेर जन्य आमादेर श्रृंगार करছেন? যাতে বিষ্ণুপুরীতে যেতে পারি, তাই না? বাবা বলছেন, বিষ্ণুকে তো এতদিন পুজো করতে, এখন বাবা বলছেন তার দুনিয়াতে যাতে যেতে পারি, তার জন্য শিব বাবা আমাদের মধ্যে শ্রৃঙ্গার করছেন। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प जिस मासूक को याद किया, आखिरीन वो मिले हैं, তাই না? যত 63 জন্ম ধরে যত পুজো আর্চা করেছিলাম, যাকে মনে মনে খুব খুঁজেছিলাম, বাবা বলছে আখির वो दिन आया आज, আমরা তার কাছে পৌঁছে গেছি। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वो माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तो रावण की করেছিল? আমাদেরকে নোংরা করে দিয়েছিল। বাবা এসছেন সুন্দর বানাতে।
तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो। तो तुच्छ बुद्धि हुए ना, कोथाय देव देवी, তাই না, লক্ষ্মী নারায়ণ, আর কোথায় সাধারণ কলিযুগের বিকারী পতিত মানুষ। তো লক্ষ্মী নারায়ণ হোনেওয়ালা আত্মাগুলো নিজেকে কি ভাবছে এখন? পতিত বিকারী কলিযুগী আত্মা। তাহলে ভাবো বুদ্ধি কত তুচ্ছ হয়ে গেল। अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का काम। आत्मा निजेर स्वधर्म भूले गल। आमार जे देवी देवता कुलेई आमार धर्म आछे सेटाई देवकुलेर आत्मारा भूले गल। अभी यह सिर्फ तुम जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। बाबा मने करिए दिच्छेन एक दुबार नय किन्तु पुरो दुटो जुग धरे, पुरो 21 जन्म धरे, ताई ना, पुरो 2500 बछर धरे तोमरा कि छिले? लक्ष्मी नारायणेर मतन देव देवी छिले। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों बरस कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। तो बुद्धि पावरफुल हो गेছে, तो बुझे गेছি तो जे आदि सनातन देवी देवता धर्मेर सन्तान छिलाम, ताई ना, दुटो जुग धरे छिलाम। बाबा बोलছেন जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, ताई ना। যত দিনকাল আরও সামনে আসবে অত নিজের ভিতরে সে দেবী সংস্কারগুলো অনুভব করব। আর যেই অনুভব করব খুশিতে একদম আত্মা সারা দিন, যেরকম শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয় না সারা দিন অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে, সেই রকম অনুভূতি হবে। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुँचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। बाबा बोलছেন अपार सुख शांतिते थाका, स्वर्गेर राजधानीते थाका, ताई ना। बाबा बोलছেন ए तो तुम्हारी भाग्य छिलो, सेगुलो सब तुमरा हारिएछो। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावनाओ। कोथाय देवी देवता पवित्र आत्मा, कोथाय लक्ष्मी नारायणेर आत्मा, तारा भगवानके डाकছে যে আমার পাপ মুক্তি করার জন্য এসো, পতিত পাবন বাবা এসো আমাকে পবিত্র করো। बाबा बोलছেন रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बाबा के चिने गेছি তো, সবাই চিনে গেছি তো, তাও বাবা কমপ্লেন করছেন, বলছেন সবাই আমাকে চিনেছে কিন্তু নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার। কেন নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার? সারাদিন কে বাবার শক্তিকে সঙ্গে রাখে সেই অনুযায়ী নম্বরবার पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो अमृत बेला का समय अच्छा है। सब उठेছিলেন अमृत बेला, যারা উঠেছিলেন হাত তুলেন, सब উঠেছিলেন। বাবা বলছেন अमृत बेला उठे নিজেকে जिज्ञासा करो, सवेरे अमृत बेले बैठकर यह ख्याल करो
बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वो हमको मिला है, তাই না? যত পুজো করেছিলাম, যতবার ভগবানকে দুঃখে সুখে ডেকেছিলাম, বাবা বলছেন সেই হে ভগবান এখন আমাদের কাছে এসেছে, সে আমাদেরকে ধরা দিয়েছে। हम फिर से बेहद का बरसा ले रहे हैं, वो है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। শিব বাবা বলছেন কেন ইয়াদ করতে তুমি আমাকে, কেননা আমি তোমারই বাবা ছিলাম, আত্মার বাবা ছিলাম। তোমার দেহের বাবাও আমাকে ডাকতো, কেননা দেহের বাবাও আত্মা আছে, तारो बाबा होलो बाबा। तो बाबा बोलছেন तो बापों का बाप पतियों का पति वो हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो, তাই না? তো সারাক্ষণ মন থেকে বাবা বাবা বলতে থাকি। तो बाबा कहते अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। सारा दिन मने चले तो बाबा के बोलते থাকি। तो बाबा बोलছেন अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। কেন পড়াচ্ছে এত বাবা? যাতে আমাদেরকে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর গুণ ধারণ করে বিষ্ণুপুরী নিয়ে যাবে। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तो এখন বাপের বাড়িতে আছি, বাবা এখন শৃঙ্গার করছেন, তৈরি হয়ে যাব। তখন বাবা কোথায় পাঠাবেন? শ্বশুর ঘর, माने सत्य जुगे। तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, তাই না? ভগবানের শব্দ আছে, বলছে কি তৈরি করছে বাবা আমাদেরকে? বিশ্বের মহারাজা महारानी। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने, तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलियुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे, তাই না? সারা পৃথিবীর মালিক হয়ে যাব আমরা। প্রকৃতিও আমাদের সংকল্প অনুযায়ী কাজ করবে। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है, बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। बाबा शुधु आमादेरके ना, सारा पृथिवीर समस्त आत्मा सन्तानगुलोके उद्धार करते एसेछेन। तत्व सहित सबकी सद्गति होती है। बाबा बोलছেন पांच तत्वेरो अवस्था खराब, बाबा ओदेरकेও उद्धार करते एसेछेन। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। बाबा बोलছেন কি ছিলাম আমরা? সত্যযুগের দেবদেবী ছিলাম। তারপরে রাবণ কি করলো? দাপরের পর থেকে বুদ্ধি ভ্রষ্ট করলো, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেল, তাই না? দিয়ে পতিত আত্মা বানিয়ে দিল। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं
बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। বাবা বলছেন আমি তোমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছি হাতে? স্বর্গ নিয়ে এসেছি, তাই না? সারা স্বর্গের সমস্ত সুখ আমি তোমাদের দিতে চাই। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, তাই না? ভুলে যাই আমরা। মায়া তো এটা দেখাবে, ওটা দেখাবে, কত রকম প্রলোভন মনকে দেবে, যাতে বাচ্চাটা বাবার কথা ভুলে যায়। আর বাচ্চাটা কি করে? বুদ্ধি ঘুরে যায় মায়ার দিকে, না বাবার দিকে থাকে? বাবা বলছে না, ভিতরে বাবা বাবা করতে থাকে, না মায়ার পিছনেই মুগ্ধ হয়ে থাকে? কি করে বাচ্চাটা? বাবার দিকে থাকে না মায়ার দিকে যায়? কি করে? বাবার দিকে থাকে। বাবা বলছেন परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती, তাই না? চিত্রতেও বানানো আছে না, মনসা কি করেছে? শিবলিঙ্গকে ঘিরে ধরে বসে আছে। সহজে বাবার কাছে আসতে দেব না, আগে আমার পরীক্ষাগুলো ফেস করতে হবে। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो মায়ার পরীক্ষাগুলোকে পাস করবে যে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে আর অন্যকেও করাবে। तो पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है, वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है, তাই না? বাবার সঙ্গে সবাই দেখাও করতে পারবে না। বাবা বলছেন কত আত্মা জগতে আছে, বাপ তো পড়ানে আতে হ্যাঁ। আমরা ভাগ্যবান যে আমরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি, বাবার মদতগার বাচ্চা হতে পেরেছি। तुम भी सब टीचर्स हो, कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, তাই না? গীতা শুধু অর্জুনের জন্য কেন হবে? বাদবাকি অন্য আত্মাগুলো কি ভুল করেছে? বাবা কি করেছে? সবাইকে অর্জুন বানিয়েছে। গলি গলিতে বাবা বলছে একদিন গীতা পাঠশালা খুলে যাবে। গলি গলিতে যদি কেউই অর্জুন থাকে, যে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, ভগবানকে জানতে চায়, পেতে চায়, তার জন্যে গীতা পাঠশালার দরজা খোলা থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके, তাই না? কৃষ্ণের যে শরীর ছিল সত্যযুগে, সে কি আর দ্বিতীয়বার হবে? আর এখন তো তামসিক কলিযুগী শরীর। কিন্তু গীতাতে লেখা আছে না, কৃষ্ণ বলেছেন আমি আসব, সে এসেছে তো বটেই, কিন্তু সেই সত্যযুগের কৃষ্ণ রূপ নিয়ে তো আর আসতে পারবে না, সে কলিযুগের, তাই না, দাদা লেখরাজের রূপ নিয়ে এসেছে, ব্রহ্মা বাবার রূপ নিয়ে সে কাজ করে যাচ্ছে, সে তার প্রমিস রেখেছে। কিন্তু ভক্ত আত্মারা চিনতে পারবে তবে তো। बाबा बोलचन एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके, ड्रामा प्लेन अनुसार हर एक आत्मा में अपना पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। আমাদেরও জীবনে যেটা ভাবি সেই রকম সেকেন্ড সেকেন্ড হয়, তো কত রকমের পাঠ খুলতে থাকে, কত রকমের ডায়লগ প্লে হতে থাকে। বাবা বলছেন এক সেকেন্ড আরেক সেকেন্ডের সঙ্গে মেলে না, প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন ড্রামা চলতে থাকে। 5000 बरस तुम पाठ बजाते हो, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल न सके। বাবা বলছেন 5000 বছর হয়ে গেল, কত শরীর, কত জন্ম, কত ঘরবাড়ি, কত মাতা পিতা,
কত ঠিকানা অ্যাড্রেস পার করে আজকে এই শরীরে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাদের তো মনেও নেই আগের জন্মে কোথায় ছিলাম, তার আগের জন্মে কোথায় ছিলাম, তাই না? বাবা বলছেন কিতনি সমঝ কি বাত হ্যায়, ড্রামা হ্যায় না, ওয়ান্ডারফুল ড্রামা না। এই দেহটা গেল তো কাউকে নিজেই চিনব না, বাল বাচ্চা ঘর বাড়ি, যাও তো দেখো কোথায় আগের জন্মের বাড়ি ছিল, চিনতে পারো নাকি? বা আগের জন্মের বাল বাচ্চা কোথায় আছে জানতে পারো নাকি, তাই না? তো যেই দেহটা যাবে সগা সম্বন্ধী সব কি হয়ে যাবে, আর সগা সম্বন্ধী থাকবে? আমি নিজেই আলাদা হয়ে যাব, তাই না? तो पाठ रिपीट होता जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी हैं। भक्ति मार्ग के आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। बाबा बोलছেন এমন দুনিয়ার জন্যে তোমাকে তৈরি করছি যেখানে দুঃখ অভাবের नाम निशानो थकबे ना। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। এখন কোথায় আছি আমরা? 3 রাস্তার মোড়ে। একদিকে দুঃখধাম কলিযুগ, একদিকে শান্তিধাম মুক্তিধাম, তার রাস্তা একদিকে জীবন মুক্তি সত্যযুগের সুখধামের রাস্তা, তাই না? ওই ইয়াদগারে দেখো সঙ্গম যুগের ইয়াদগার, যেখানে 3 রাস্তার মোড় হয়, সেখানে কি করে মাঝখানে একটা মন্দির বানিয়ে দেবে, তাই না? बाबा बोलছেন कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। বাবা বলছেন এখন তৈরি করছি তো তোমাদেরকে, তারপরে তোমরা শতযুগে চলে যাবে, রাধা কৃষ্ণের মতন দেহ ধারণ করবে, আবার 5000 বছর পার হয়ে যাবে। বাবা বলছেন আবার বাবা কোথায় দেখা করবে? আবার খোর্দা সেন্টারে দেখা হবে, তাই না? বাবা বলছেন ইসকি এন্ড নেহি হো সকতি। প্রত্যেক কল্পে ঘুরে ফিরে বাবার কাছে এইরকম আজকের দিন বসে মুরলি শুনতে থাকবো বাবার। बाबा बोलছেন तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की, अब बाप को रचता कहा जाता है। এখন বাবা মনে করাচ্ছেন 84 জন্ম কোথায় কোথায় ছিলে, কিভাবে ছিলে, সত্যযুগে কেমন ছিলে, ত্রেতা যুগে কেমন ছিলে, তাপর যুগে কেমন রোল করলে, কলিযুগে কেমন রোল করলে, আর সঙ্গম যুগে কি করতে হবে। বাবা আমাদের গাইড করছেন। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। যেখানেই থাকো না কেন, যে কোনো শহর গ্রাম গলি, বাবা কি করেছেন? যে দেবকুলের আত্মা ছিল, বাবা ঠিক খুঁজে 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 সেই ফুলকে তুলে নিয়েছেন। আমরাও ভক্তি মার্গে করতাম না, কার বাড়ি ভালো গাছের ফুল আছে সেটাই ভগবানকে দিতে হবে, তাই না? আর এখন ভগবান নিজে কি করছে? আমার দেবকুলের ফুলগুলো কোথায় আছে? সে কাঁটা হয়ে থাকুক আর যাই হয়ে গেছে, কিন্তু সেই প্রজাতি কোথায় আছে? বাবা ঠিক খুঁজে 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 যেখানেই আমরা ছিলাম, বাবা ওইখান থেকে ফুল তুলে নিয়ে এসছে, দিয়ে বানাচ্ছে, সুন্দর বানাচ্ছে। बाबा बोलছেন सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। কেননা এই আত্মা ফুলের মধ্যে সেই কোয়ালিটি আছে, সেই দেবদেবী হতে পারবে। বাবা বলছেন बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ना। তো ভাগ্যবান আছি না, বাবা আমাদের চয়েস করে নিয়ে এসেছে, তাই না? দেবকুলে যাবার লিস্টে আমাদের রেখেছে।
तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। বাবা বলছেন এত পুজো করেছিলে তো কি শুধু পুজো করার জন্যেই করতে থাকবে? কোনো দিন ভগবানকে পাবে না। বাবা বলছেন কোনো দিন তো পুজোর শেষ লক্ষ্য প্রাপ্তি হবে, কোনো দিন তো ভগবানের সঙ্গে মিলন হবে, কোনো দিন তো ভগবানের থেকেও কিছু প্রাপ্তি হবে। বাবা বলছেন याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। নাকি শুধু ডাকতে থাকাটাই কাজ, কোনো দিন তো সে আসবে না। यह भी किसी को समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वो तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, हम आत्माओं को फिर से बरसा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है। যাকে এত জন্ম ধরে ভক্তি মার্গে পুজো আর্চা করেছিলাম, ডেকেছিলাম, এখন সে বাবা এসেছে আর আমাদেরকে নিজের বানিয়েছে আর আমাদেরকে সত্যযুগের জন্য বিষ্ণু কুলের জন্য তৈরিও করছে, শৃঙ্গার করছে। নেই দুনিয়া কি স্থাপনা করেঙ্গে, সে কেন এসেছে? যেটা তার প্রমিস অধর্ম বিনাশ করবে, সত্য ধর্মের সত্যযুগ স্থাপনা করবে, সেই কাজ করতে সে এসেছে। वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। শিব বাবা বলছেন আমি যা যা জানি সৃষ্টির ব্যাপারে আমি সব জ্ঞান বাচ্চাদেরকে দিয়েছি। যেটা শিব বাবা জানে সেটা বাচ্চাগুলো जानते পেরেছে। खुद नहीं बनते हैं इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। তাই না? মাতা পিতা ও লৌকিকে কি করে? বাচ্চাকে মানুষ করে, তাই না? তাদেরকে ভালো চাকরি বাকরির যোগ্য বানায়। আর যখন বাচ্চা দাঁড়িয়ে যায় তখন বাবা কি বলে? বলে তোরা সুখে থাক, আমি যেখানে আছি সেখানেই আছি, তাই না? বুড়ো মাতা পিতা যতই কুড়ে ঘরে থাকুক বলবে আমার জন্যে এটাই আছে, তুমি ভালো জায়গায় থাকো, বলে কি না? তো শিব বাবাও বলছে পরম ধাম সমাধির জায়গা আমার জায়গা, বাকি তোমাদেরকে তৈরি করে দিলাম, তোমরা ভালো থাকো, আনন্দে খেলা করো সত্যযুগে, তাই না? तो इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। তাই না? বাবা বলছেন যখন তুমি যাবে যতবার তোমার মৃত্যু হবে আত্মা সঙ্গে কি নিয়ে যাবে? কর্মফল নিয়ে যাবে। আত্মা কখনো নিষ্কাম সেবাধারী হয় না, সে যা কর্ম করে তার ফল তাকে নিতেই হয়। নিষ্কাম সেবাধারী একমাত্র বাবা, যত যাই মেহনত করুক তার বিনিময়ে তার কিছু চায় না, সে তার সমাধিতে চলে যাবে পরমধাম, তাই না? তো বাবা বলছেন কর্ম কা ফল অবশ্য মিলতা হ্যায়। তো কী করতে হবে? কর্মের পটলি বাঁধতে হবে, তাই না? যেইগুলো আমার সঙ্গে যাবে। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार संन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। आर्मी वालाগুলোকেও गीता পড়ানো হয়, কেননা গীতাতে ভগবানের কথা আছে। শ্রীমদ্
যদি মরে যাও তাহলে কোথায় যাবে? স্বর্গ প্রাপ্তি হবে, তাই না? এইগুলো পড়ানো হয় যাতে, তাই না, আর্মির সব মানুষগুলো জেগে উঠে যে আমার কর্তব্য করতে করতে যদি দেহ রাখি আমি কোথায় যাব? স্বর্গে যাব, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু কোন লড়াই করতে হবে, কোন যুদ্ধ করতে হবে, কোন কর্তব্যের যুদ্ধ, কোন কর্মক্ষেত্রে ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ, সেটা তো বুঝতে হবে এখন। तो बाबा बोलছেন स्वर्ग तो लाखों बरस कह देते हैं, अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है, कहते भगवानु बाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। बाबा बोलছে আমি উঁচুতে উঁচু আত্মা, আর আমি কুত্তা বিল্লি সবার মধ্যে আছি, এই জ্ঞান আমার দেওয়া জ্ঞান কি করে হতে পারে? मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा, कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है नहीं, सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं, यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वो तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी, তাই না? এই জন্যে লেডিসদের কি শেখানো হতো? তোমার পতি তোমার গুরু। এই জন্য ওদের গুরু করা বারণ ছিল, আর কোনো গুরু তুমি করতে পারবে না, তাই না? শুধু পুরুষ মানুষই গুরু করতো। बाबा बोलছেন सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं, তাই না? সবাই ব্রহ্মা কুমারী নাম শুনেই ভয় পেয়ে যায়। সব সংস্থা একদিকে আর ব্রহ্মা কুমারী সংস্থা একদিকে, প্রচুর বদনাম। কিন্তু কিসের জন্যে বদনাম? পবিত্রতার জন্য, তাই না? বাবা কদিন আগে বলল না যে একমাত্র পবিত্রতার কারণে কত বাচ্চা চলেও যায়, কিন্তু তবুও গাছ ছোট হয় না, বাবার বাড়ি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাই না? কেননা যে দেবকুলের আত্মা সে তো আসবেই, সে তার কর্তব্য করবেই। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का बरसा लेते हैं। ব্রহ্মাকে বলা হয় আদি দেব, যে দেবী দেবতা রচনা করলো, তো ব্রহ্মার কাছে কে আসবে? আদি দেবের কাছে কে আসবে? যে দেবদেবী তৈরি হবে, তাই না? সবাই তো আরে সাধারণ মানুষ তো এখানে পা রাখবে না, এখানে তো দেবদেবী কুলের আত্মা পা রাখবে, তাই না? এখানে পা রাখার জন্যেও সেই ভাগ্যবান আত্মা চাই, সেই পবিত্র আত্মা চাই। तो अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं, शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है, हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है, यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को भूल जाना है। बाबा बोलছেন থাকো প্রবৃত্তিতে, কিন্তু বাবার মতন করে থাকতে হবে, তাই না? বড় কঠিন কাজ গৃহস্থিতে। চারিদিকে বাবা এই দুদিন আগে বলল না, চারিদিকে সব তমগুণী আত্মা, মাঝখানে বাবার বাচ্চা, কি যুদ্ধ চলে। बाबा बोलছেন तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना,
84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, তাই না? যার ডাউট থাকবে যে সত্যিকারে কি 84 জন্ম নিয়েছি, সত্যিকারে কি দেবদেবী দুনিয়াতে ছিলাম, তো যার সন্দেহ থাকবে মানে ওর অন্তরাত্মা অ্যাকসেপ্ট করছে না। তো ওর অন্তরাত্মা অ্যাকসেপ্ট করছে না কেন? কেননা সে সেই যুগের কোনো স্মৃতি তার অন্তরাত্মাতে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই না? ওই জন্যে আত্মা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না, তার মানে সে সত্যযুগী আত্মা নয়। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद लेंगे। बाबा বলছেন যে দেবী কুলের আত্মা হবে, যেই বাবার জ্ঞান শুনবে তার আকর্ষণ হবে, তাই না? তার মন বলবে ঠিক বলছে, কেননা তার অন্তরাত্মাতে স্মৃতি আছে না, কিছু হলেও ধোঁয়া ধোঁয়া স্মৃতি আছে, তাই না? মন বলবে না ঠিক কথা আছে। बाबा बोलছেন प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। तो शिव बाबा এসছে কি করতে? সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনা করতে। সে মহারাজা মহারানীগুলোকেও বানাবে, রাজা রানীগুলোকেও বানাবে, রাজ পরিবারেরগুলোকেও বানাবে, তাই না? রাজ দরবারেরগুলোকেও বানাবে, আবার প্রজাও বানাবে, দাসদাসীও বানাবে। তো কোয়ালিটি অনুযায়ী বাবা সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছে এক মতন। এবার হতে হতে স্কুল থেকে কেউ রাজা মহারাজা হয়ে যাবে, তো কেউ প্রজা দাসদাসীও হয়ে যাবে, যে যেমন পুরুষার্থ করবে। तो श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं, बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं, तुम पढ़कर पद पा लेते हो। তো এবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করব যে তাহলে আমি কেমন পড়াশোনা করছি, আমাকে বাবা কোন পদ দেবে, তাই না? বাবা বলছেন फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। বাবা বলছে এই গীতা জ্ঞান সব জন্মে পাবে না, শুধু এই জন্মেই এর অধিকার পাওয়া যাবে, আর এই জন্মেই গীতা জ্ঞান পড়ে অর্জুনগুলো পুরুষার্থ করবে, তাই না? দুর্যোধন দুঃশাসন সব দুর্গুণগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আর এখানেই অর্জুন তৈরি হবে স্বর্গে যাবার জন্য। বাবা বলছেন जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वो करते रहते हैं, তাই না? না হলে গীতাতে বললো হে অর্জুন তুমি যদি যুদ্ধ করতে করতেও মারা যাও স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, কিন্তু লাস্টের রেজাল্ট কি দেখালো? অর্জুন স্বর্গে গেল? অর্জুন তো পড়ে গেল, সে তো নরকে ভোগ করলো। তো গেল স্বর্গে কে? যুধিষ্ঠির গেল, যে গীতা জ্ঞানই শুনলো না সে চলে গেল স্বর্গে, তাই না? তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি? আসলে একই, সেই অর্জুন, সেই ভীম, সেই নকুল, সেই সহদেব, সেই যুধিষ্ঠির, শুধু আত্মার এক একটা স্থিতি। যে আত্মাগুলো এই অবগুণের সঙ্গে যুদ্ধে স্থির হয়ে গেল, বিজয়ী হয়ে গেল, যুধিষ্ঠির হয়ে গেল, সে স্বর্গে গেল। যে হতে পারল না, মাঝপথে পড়ে গেল, তো সে পানিশমেন্ট ভোগ করে গেল, নরক ভোগ করে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন तो जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वो करते रहते हैं, साक्षी हो देखना है। বাবা বলছে নিজেরটা করব, আর অন্যরা কে কি পুরুষার্থ করছে তার উপরে আমার বুদ্ধি লাগানো দরকার নেই, সেখানে সাক্ষী হয়ে দেখব। কেননা সবার পাঠ এক সমান তো নয়, সবার পুরুষার্থ এক সমান নয়। হয়তো আমি দেখছি এর মধ্যে তো প্রচুর কমজোরি, আমি ওই দিকে তাকিয়ে আছি আর সে ভিতরে ভিতরে পুরুষার্থ করছে। দেখা গেল আমি তো আমার দিকে তাকাচ্ছি না, আমার মধ্যে কত কমজোরি, লাস্টে সে হাই জাম্প দিয়ে পার লাগিয়ে দিল, আর আমি আমার কমজোরি নিয়ে বসে রইলাম, ফেল হয়ে গেলাম, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে কাউকে দেখতে না, কে কি পুরুষার্থ করছে সে জানে, বাবা জানে।
তাই না? কমজোরি দেখে টাইম ওয়েস্ট করা দরকার নেই, তাই না? সাক্ষী হয়ে সবাইকে দেখব আর নিজের পুরুষার্থ নিজে করব। तो टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है, मार्जिन बहुत है। बाबा बोलছেন টিচার থেকেও তুমি আগে যেতে পারো, মার্জিন আছে। তুমি ভালো পুরুষার্থ করলে ভালো পদের অধিকারী হতে পারো। कोशिश करनी है ऊंचे ते ऊंच बनने की, मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। तो बाबा কাল পরশুই বলছিল না, শেরনি কা দুধ, তার জন্যে কি চাই? সোনার পাত্র। তো বাবা বলছেন কেমন হতে হবে? শতপ্রধান। কঞ্চন কায়া পেতে হলে কঞ্চন বুদ্ধি চাই, বাবা কালকেই বলছিল, তাই না? তো দেবী দেবতাদের শরীর কেমন হবে? কঞ্চন কায়া, সোনার মতন চমক। বাবা বলছেন ওই রকম শরীরের অধিকারী হতে গেলে বুদ্ধিও কঞ্চন চাই। আর বাবা বলল না যে কঞ্চন কে হবে? সোনা বুদ্ধি কে হবে? যে মোল্ড হতে পারবে সেই রিয়াল গোল্ড, তাই না? যে মোল্ড হতে পারবে না তার মধ্যে বাবা সূক্ষ্ম কারিগরি করতেই পারবে না। সোনার মধ্যে যেরকম সূক্ষ্ম কারিগরি হয়, লোহার মধ্যে অত করা যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। बाबा बोलছেন তোমার কুরুক্ষেত্র কোথায় আছে? তোমার গৃহস্থী, সেই তোমার কুরুক্ষেত্র, আর সেখানেই তোমাকে যুধিষ্ঠির হতে হবে, তাই না? সেখানেই তোমাকে শতপ্রধান হতে হবে, সোনা বুদ্ধি হতে হবে। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है, सुख का राज्य कब था यह किसी को पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे, तुम भल कहाँ भी जाओ। पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो, তাই না? বাবা বলছেন কোথাওই যাও, কোথায় বেড়াতে যাও, কিন্তু যাবার আগে বাবার সামনে দাঁড়াও, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তাই না? বাবার সঙ্গে থাকবে যেখানেই থাকো। बाबा बोलছেন बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते, यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। तो लास्ट সময়ে কার স্মৃতি থাকবে? শিব বাবার স্মৃতি থাকবে আর স্বর্গের স্মৃতি থাকবে, যে আমি বাপ আর বর্ষা এই ইয়াদ করে যখন, কেননা এমনিই থাকবে, শিব বাবা ইয়াদ থাকবে আর স্বর্গের সাক্ষাৎকার হবে। কর্মাতীত যারা হবে তারা তো স্বর্গের সাক্ষাৎকারই করবে, তাই না? তো এই স্মৃতিতে দেহ রাখবে, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने।
अभी बाबा आया है हमारे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वो बापों का बाप, पतियों का पति है। वो बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। এতদিন ভক্তি মার্গে আমরা কোমরশালা থেকে প্রতিমা কিনতাম, তাই না? দিয়ে তাকে সাজাতাম ফুল দিয়ে গয়না দিয়ে। এখন বাবা আমাদেরকে সাজাচ্ছে দিব্যগুণের গয়না দিয়ে, অষ্টশক্তির অস্ত্র দিয়ে, তাই না? দৈবী গুণের ফুল দিয়ে বাবা আমাদের প্রতিমাগুলো সাজাচ্ছে। এখন বাবা বলছেন তো কত খুশিতে অনুভব করা উচিত যে বাবা আজকে আমাকে কি কি সব দিয়ে শৃঙ্গার করলো। আমি এই শৃঙ্গারগুলো যেন সারা দিন ধরে রাখতে পারি। दूसरा, हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा बोलছেন কাকে দেখব না, কাউকে দেখব না। বাবা আজকে হোমওয়ার্ক দিয়েছে, সবাই রোল সাক্ষী হয়ে দেখব। এখনো শুধু মম্মা বাবার সিট ফিক্স আছে, প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ, বাদ বাকি তারপরেও অনেক লক্ষ্মীনারায়ণ আছে। রাজা মহারাজার সিট অনেক বাকি আছে, তাই না? প্রিন্স প্রিন্সেসেরও সিট বাকি আছে, রাজ পরিবারেরও বাকি আছে। বাবা বলছেন প্রচুর সিট বাকি, এখনো মার্জিন আছে। নিজেকে যত তাড়াতাড়ি শতপ্রধান দেব মূর্তি বানাবো অত তাড়াতাড়ি সিট ফিক্স হবে। তো বাবা বলছে এখনো মার্জিন আছে, পুরুষার্থ করো, সাক্ষী হয়ে সবাইকে দেখো, কারোর রোলে ইন্টারফিয়ার করা দরকার নেই। वरदान, 22 लेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास 22 लेस की शक्ति है, जिन बच्चों के पास 22 लेस की शक्ति है, 22 लेस माने विकार शून्य, 22 माने विकार, तो जार मन निर्विकार। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है। ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुँचाने के लिए, सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुँचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है,
यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म बतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। तो सूक्ष्म बतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। तो बाबा आज के শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মার বরদান দিয়েছেন। তো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাকে যে সূক্ষ্ম লোকের ফরিস্তা বাপ দাদার সঙ্গে ফরিস্তা হবার অনুভব পেতে পারে, সেই হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। শুধু ভাগ্যবানও না, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। আর বাবা বলছেন সূক্ষ্ম বতনের অনুভব করতে পারবে। কে করতে পারবে? যার বুদ্ধি ভাইসলেস, যার বুদ্ধি নির্বিকারী, আর যার সর্বসম্বন্ধ বাবার দিকে। এক বাবা দুসরা না কই, তাই না? তো যার বুদ্ধি সারাক্ষণ বাবার দিকে, তার কানেকশন জুটে আছে, সেই হলো ভাইসলেস আত্মা। আর সেই ফরিস্তা স্বরূপের অনুভবী আত্মা, আর সে সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা বাপ দাদার অনুভবী আত্মা। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান পুরুষার্থী আত্মা। তো একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, আমি সেই লিস্টে আছি? আমি সূক্ষ্ম বতনের অনুভূতি পাই, ফরিস্তা হতে পারি, ফরিস্তা বাপ দাদার অনুভব পেতে পারি, সূক্ষ্ম বতনের অনুভূতি করতে পারি? আমি অতটা ভাইসলেস আর এক বাবা দুসরা না কোই স্থিতি আমার হয়েছে? তো বাবা বলছেন দেখো, তাহলে এই বরদান তোমার জন্য। স্লোগান, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो बाबा বলছেন তোমাদের এনগেজমেন্ট সগাই বাবার সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু যদি আমার মন বুদ্ধি কোনো ব্যক্তির দিকে আকর্ষিত হলো, কোনো বস্তুর দিকে আকর্ষিত হলো, বা কোনো সম্পত্তির দিকে আকর্ষিত হলো, তো বাবা বলছেন তার মানে তুমি মন থেকে বাবাকে ডিভোর্স করে দিলে। তো বাবাকে ডিভোর্স করবো না তো? মায়া যাকেই সামনে দাঁড় করাক, ব্যক্তি আনুক, বস্তু আনুক, সম্পত্তি আনুক, আমি বাবাকে ডিভোর্স দেব না। এক বাবা থাকবে, তাই না? अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। बाबा बोलছেন মানুষ, কলিযুগের মানুষ আর সত্যযুগের দেবী দেবতা, এর মধ্যে তফাৎটা কি?
দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা সবাইরই আছে, তফাৎ হচ্ছে পবিত্রতা, তাই না? আর দেবদেবীর মধ্যেও যার পবিত্রতা যত পাওয়ারফুল সে অত উঁচু পদে শোভা পাবে। তো বাবা বলছেন পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন, শ্বাস। পবিত্রতা নেই তো সে ব্রাহ্মণই নয়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন সবাই সূক্ষ্মবতনে, আমরা তো সেই ভাগ্যবান আত্মা না, সূক্ষ্মবতনের অনুভূতি করনেওয়ালা। তো সবাই চলুন বাবার কাছে ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বাপ দাদাকে ভোগ লাগাবেন বতনে। চলুন।